नमस्कार बंधुरा आमार यूट्यूब चैनल लक्ष्मी जानाते आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी 2025 साले द्वितीय पर्यायक्रमिक मूल्यायने पंचम श्रेणीर बांगला 7 नम्बर स्कूल चित्तरंजन हाई स्कूल पुरुलिया एवं फलाकाटा गार्लस हाई स्कूल समाधान करब। 1 नम्बर सठिक उत्तरटी निर्वाचन करो। एकेर एक एकदिन सकाल बेला से यात्रा शुरू करलो। तार एई यात्रापथेर प्रथम संगी हलो मौमाछी। एकेर दुई कतदिनेर लुकोचुरी लुकोचुरी हয়েছে घरेर कोणे। एकेर तीन जखन झड़ ओठे तखन आकाश थाके कालो। एकेर चार फणिमनसा गाछेर पातागुली प्रथमे सोनार रूप धारण करे। एकेर पाँच गरान गाछेर फुलेर रंग हलुद। एकेर छय तुमी शब्दटिर बहुवचन हलो तोमरा। एकेर सात शिल्प शब्दटी हलो क्लिबलिंगवाचक शब्द। 2 नम्बर नीचेर प्रश्नगुलिर उत्तर दाओ। 2-এর 1 सामने एकटा टैग टैग बोलते कि बोझो अथवा कार माथाय मधुर कलसटा थाके। सामने एकटा टैग टैग बोलते बुझी दुटो छोटो नदी मिशबार फले एक धरनेर त्रिभुज आकारेर जमिर माथाके बला हय टैग अथवा धनाइयेर माथाय मधुर कलसटा थाके। 2-এর 2 शुने शियाल हेसे बोलले अच्छा ताई हबे। कार कोन कथा शुने शियाल एई कथा बोलेछिलो? शुने शियाल हेसे बोलले अच्छा ताई हबे। कुमिर आलू चाषेर समय से बोलेछिलो आमी आगा नेब आर तुमी गोड़ा नेबे शुने शियाल एई कथा बोलेछिलो। 2-এর 3 मायातरुके कोन समय मने हतो मुकुट हये झाग बेधेछे लक्ष हीरार माछ। मायातरुके नतून चाँद उठले मने हतो जे मुकुट हये झाग बेधेछे लक्ष हीरार माछ। 2-এর 4 लिमेरिक नामटी कोन शहरेर नामानुसारे हयेछे? लिमेरिक नामटी आयारलैंड शहरेर नामानुसारे हयेछे। 2-এর 5 1972 साले गणप्रजातंत्री बांग्लादेश सरकार कोन गानके जातीय सेना संगीतेर मर्यादा देन? 1972 साले गणप्रजातंत्री बांग्लादेश सरकार काजी नजरुलेर लेखा चल 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 गानके जातीय सेना संगीतेर मर्यादा देन। 2-এর 6 माठ माने छूट कविताटी कोन कबिर कोन काव्यग्रंथ थेके नेওয়া হয়েছে? माठ माने छूट कविताटी कार्तिक घोषेर लेखा हाथ झुमझुम पा झुमझुम काव्यग्रंथ थेके नेওয়া হয়েছে। 2-এর 7 भगवानेर प्रासादे पौঁছে ব্যাঙ কি देखलो? भगवानेर प्रासादे पौঁছে ব্যাঙ देखलो जे सेखाने भगवानेर स्त्री ओ मंत्रीरा भोज आनंद उत्सवे व्यस्त। 2-এর 8 पालिये गेल अनेक दूरे के पालिये गेल? पालिये गेल अनेक दूरे झड़ पालिये गेल अथवा झड़ कविताय एलोमेलो बातास कखन एसेछिलो? अथवा झड़ कविताय एलोमेलो बातास दुपुर बेलाय एसेछिलो। 3 नम्बर नीचेर प्रश्नगुलिर उत्तर निजेर भाषाय लेखो। 3-এর 1 फणिमनसा ओ बनेर परी गल्पटी पढ़े तुमी कि शिक्षा लाभ करले? फणिमनसा ओ बनेर परी गल्पटी पढ़े आमी शिक्षा लाभ करलाम जे निजेर अवस्था और निजेर चेहरा निये सन्तुष्ट थाकते हय ना होले तार फणिमनसार मतोई अवस्था हय। 3-এর 2 मायातरु कविताय गाछके मायातरु बला हयेछे केन? मायातरु कविताय गाछटिके मायातरु बला हयेछे कारण मायातरु कथार अर्थ मायाबी गाछ। एकटा गाछ छिलो जे सन्धे होले भूतेर मतो नाचते शुरू करतो आबार भालुक हये घाड़ फुलिये गड़गड़ करतो। जखन एक पशला बिस्टिर शेषे चाँद उठतो
তখন সেই গাছের মাথায় লক্ষ হীরার মাছ মুকুট হয়ে ঝাঁক বাঁধত। ভোরবেলায় আবছা অন্ধকারে সেই গাছকে ঘিরে কত রকমের কাণ্ড ঘটে যেত। যখন সকাল হতো তখন আর কিছুই দেখা যেত না, শুধু ঝিকিমিকি আলোর এক ঝালর পড়ে আছে। 3 ফণিমনসা গাছের সোনার পাতা কিভাবে নষ্ট হলো? ফণিমনসা প্রথমবার সে পরীর কাছ থেকে সোনার পাতা চেয়েছিল। পরী অদৃশ্য হয়ে যেতেই সেখানে উপস্থিত হলো কানে জবা ফুল গোজা একদল বাবরিওয়ালা ডাকাত। তারা ফণিমনসার সব সোনার পাতা ছিঁড়ে পোটলা বেঁধে নিয়ে চলে গেল। এইভাবে ফণিমনসা গাছের সোনার পাতা নষ্ট হলো। 3-4 উদাহরণসহ একবচন চেনার যে কোনো 2টি উপায় লেখো। যে শব্দের দ্বারা একটিমাত্র ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী বোঝায় তাকে একবচন বলে। যেমন ছেলেটি, পাখিটি, আমি, তুমি ইত্যাদি। 4 নম্বর নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। 4-1 লিঙ্গ পরিবর্তন করো। বাবা ছাত্র, বাবা মা, ছাত্র ছাত্রী। 4-2 বহু বচনে রূপান্তরিত করো। পাখি গাছ, পাখি পাখিগুলি, গাছ গাছগুলি। 4-3 এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো। এটা হবে 4-3-1 এটা হবে লুটোপুটি। 4-3-2 এটা হবে ঝিকির মিকির। 5 নম্বর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তুমি 22শে জুলাই থেকে 25শে জুলাই পর্যন্ত বিদ্যালয়ে আসতে পারোনি। ওই কদিনের ছুটির জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে ছুটির আবেদন জানিয়ে পত্র লেখো, অথবা জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো। এই যেখানে চিঠিটা আছে, এই চিঠির অনুকরণে চিঠি লিখতে হবে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট পত্র।